सर्वप्रथमे ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति उपलक्षे समस्त धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि धनुराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना धनुराशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही पणा संक्रांति ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना समस्त ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव तांकर राशि परिवर्तन करिवे, मेष राशि को चलन करिवे, माने आपणक राशिर पंचम भाव चलन करिवे, जहाँकि आपणक पाई अत्यंत शुभ अटे। मंगल एवं बुध मध्य आपणकर चतुर्थ भाव माने सुखर भाव को चलन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाउअछि। एही पणा संक्रांति परे आपणकर जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाक जाउअछि, एमिति किछि खुशी खबर आपणको मिलिबाक जाउअछि जहाँ आपण पूर्वर केबे स्वप्नरे सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। आपणकर जीवन रे अनेक दिगरु खुशी खबर आपणको प्राप्ति हेब, विभिन्न दिगरु अर्थर आगमन हेब। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति हेउ नथिला। आपणकर मांकर स्वास्थ्य किछि समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुथिले। आपणकर अन्य शेषे खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। काहेकि ना सूर्य आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे एवं उच्चस्थ हेबे एवं आपणकु उच्च फल प्रदान करिवे। सर्वप्रथमे तो आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा पाई पाइबे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा करिबाकु बाहर को जाई पारंती, कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती। एही पणा संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि, तेबे सेथिरे आपणकु निश्चिंत भावरे शुभफलर प्राप्ति हेब। एही पणा संक्रांति परे जदि आपण किछि कॉम्पिटिशन रे भाग नेउछंती, क्रीड़ा क्षेत्र रे भाग नेउछंती, तेबे आपणकु शुभफल प्राप्ति हेब। आपण किछि फॉर्म फिलअप करि पारंती। समस्त इंटरव्यू रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। जेहेतु शुक्र मध्य आपणकर पंचम रे अछंती, तो जो माने प्रेम जीवन रे अछंती सेमाने सुखमय समय अतिबाहित करिवे। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कौनसी भी समस्या कष्ट लागि रहिथिला, मन मनांतर हेउथिला, तो समस्त समस्या दूर होई जिवो। जो मानकर कथावार्ता बंद होई जाइथिला, ब्रेकअप आदि होई जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे, प्याचअप मध्य होई पारे। एहा सहित आपणकर जीवन रे एही नूतन पार्टनर मध्य आसी पारंती। भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेब। आपणकर विवाह बयस होइथिले आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह मध्य फाइनल होई पारे। काहेकि ना आपणकर राशिर अधिपति बृहस्पति वर्तमान सप्तम रे मार्गी चलन करुछंती, तो विवाह हेबा सुनिश्चित अटे। मंगल एवं बुध मध्य आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरको देवे।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ବନିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚମକିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବସି ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।